دوستای آردایی است که امروز برای مستحقین توزیع میشه برای 400 فامیلی که علمدار فاوندیشن اند اسکاوتس گروپ رفته بوده در خانه شی تا که خانه از نار سروی کنه و 1800 لیست ماده بوده پیش از اینا که اینا مکمل لیست را اینا رفته سروی کرده از مابین از 400 مستحق خاندان رکسته شورت لیست کرده بوده و ای تمام آردا کسته قد دیگه وسایل خوراکه امروز در 400 خاندانی مستحق در بین هزار تاون و علمدار رود توزیع میشه دیگه ای آردایش هسته شما خودتون میگرنین که یک طرف در دفتر علمدار فاوندیشن اند اسکاوتس گروپ اینجاست هسته دوستای اینا کسته کار رکسته سلاخ مونه بعد زورایی مونه تا که راشن خوبه معصومان صحیح نظر صحیح مو دادم وری مو کنم بگم میراث تو چند نمیشه صحیح مادر سادانه فوتبال دیگه دیگه نزو بچه سرجی از بچه رفته عکس مکس نگم دان رو برو بخیر آفر استان رو آفر خورزدیم میشه دیگه آفر ما بلای برد شنو بیدی مادر فقط بلک دو دست خوده کارت دجاب کجا لالای بگر مادر هرچی بگیرید دیگه بچه میره گیرنگ اگر است
बहुत अच्छा। Allah ki यार सजाद भाई हमजून जज माबाइन रूम हमजू चीज़ा बुरको राशन रूम مادر تو بیگر مار چی خوب بیگر Farklı zaman. Mesela Tiga kita boleh pulang. Kalau mana aku cuba tiga. Kes ke mana? Kes ke mana? Ya mana? Ya terus lah. Nanti. ya nanti kira-kira Ya cuba. Burger fish ke mana? Fish ke mana? Bro mana mata? Kes mana? Kes mana? वो तकरीबन हिसाब सियासत खाना मरदम राशन तकसीम करी और शुमादीन खद चीमी सरफ की अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन वो से माबूदा कम खानवादाई मुस्तहिकीन पैदा कर रही थी खानवादाई ज़रूरतमंद पैदा कर रही थी और ये कि खाना के सब बाकायदा सर्वे करी और तकरीबन 400 खाना के अल्हम्दुलिल्लाह मो पैदा करी कि वाक़तन ज़रूरतमंद बुत नियाजमंद बुत और दमजी राशन ज़्यादा ज़रूरत बुत दिगा मो कोशिश करी कि दिगा NGOs वाला रब्ता करी और अल्हम्दुलिल्लाह इन रोश मो पास कुछ उम्मीद करें